السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 90 et 91. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 90 و 91. Nous découvrons et utilisons les types de la phrase. Nous découvrons, نحن نستكشف et utilisons نستعمل les types de phrases أنواع الجمل. Je lis la bande dessinée. أقرأ la bande dessinée. Le lion et le renard. Le lion et le renard يعني الأسد والثعلب. Prends garde. Quoi? Je pourrais bien te dévorer. Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Roi des animaux? Pas du tout. Je suis plus fort que toi. Mais tu plaisantes. Grrr. إذا رانا ديجا قرينا قصة اللي صرات ما بين الأسد والثعلب. نعاودو نشرح لكم. Prends garde. قال له بعد منا. Quoi? Je pourrais bien te dévorer. قال له بلي قال له واسم. قال له على بالك بلي زعما نقدر ناكلك. Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? قال له نسيت بلي أنا هو ملك الحيوانات. Roi des animaux. Pas du tout. قال له ملك الحيوانات كاع ما كايناش. Je suis plus fort que toi. قال له أنا قوي عليك. Mais tu plaisantes. قال له بصح راك تزعق. لا. Alors je réponds aux questions. أجيب على الأسئلة. Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse بمعنى نديرو دائرة على الجواب الصحيح. Dans la première vignette في المشهد الأول le lion donne un ordre, pose une question, déclare quelque chose, s'exclame. Alors الأسد راه في المشهد الأول ولا الصورة الأولى راه يعطي أمر ولا يسقسي ولا يهدر على كاش حاجة زعما يديكلار يعلن على شيء ولا سيسكلام يعني متفاجأ. Alors il pose une question et déclare quelque chose. Il pose une question et déclare quelque chose. راه يسقسي وعاود ديكلارا بلي زعما يقدر ياكل الثعلب. Le renard donne un ordre, pose une question, déclare quelque chose ou la s'éclame. Alors, الثعلب هنايا qu'est-ce qu'il fait? Il donne un ordre. راه يعطي أمر. Dans la deuxième vignette في المشهد الثاني le renard donne un ordre, pose une question, déclare quelque chose ولا s'exclame. Alors le renard الثعلب في المشهد الثاني واش راه يدير؟ راه يعطي امر ولا يسقسي ولا الاخر يعلن على شيء ولا متفاجئ. Alors le renard pose une question et s'exclame. يعني هنايا سقسا قال بلي roi des animaux يعني انت ملك الحيوانات. pas du tout يعني راه متفاجئ. صايي. Dans la troisième vignette le lion donne un ordre,
pose une question, déclare quelque chose ou bien s'exclame. Dans la troisième vignette, alors, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Mais tu plaisantes. Alors, alors, le lion s'exclame. Alors, je retiens, استنتج. Selon ce que nous voulons exprimer, on peut utiliser 4 types de phrases. قال لك باش نعبروا على شيء نقدروا نستعملوا 4 أنواع من الجمل. La phrase de type déclaratif. La phrase de type déclaratif, elle sert à déclarer, à annoncer, à donner une information. Elle se termine par un point final. Exemple, le lion parle avec le renard. قال لك la phrase déclarative يعني الجملة اللي نعلنوا بها elle sert à déclarer يعني تستعمل باش نعلنوا على شيء ولا نخبر على شيء ولا نعطيو معلومة. Elle se termine par un point final تنتهي بنقطة كما ها. Exemple, le lion parle avec le renard. هنا رانا نعلنوا باللي الأسد راه يهضر مع الثعلب. La phrase de type interrogatif, elle sert à poser une question, à demander une information. Elle se termine par un point interrogation. Alors le point interrogation, هذه هي علامة استفهام. Exemple, aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? إذن la phrase de type interrogatif هي نستعملوها باش نطرحوا سؤال ولا نطلبوا شيء وتنتهي بعلامة استفهام. على سبيل المثال قلنا aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux؟ قالوا نسيت بلي أنا هو الملك الحيوانات. alors هنايا راه تنتهي بعلامة استفهام. La phrase de type impératif يعني الجملة تاع الأمر. Elle sert à donner un conseil, une consigne, un ordre. Elle se termine par un point exclamation ou un point final. قال لك la phrase du type impératif نطرحوا بها نعطيو بها أمر. Elle sert à donner un conseil. نعطيو بها زعما conseil نصيحة. Une consigne إرشادات. Un ordre أمر. Elle se termine par un point exclamation ou bien un point final. يعني point exclamation علامة تعجب و point final عندنا نقطة. كيما هنايا exemple sors d'ici قال له خرج. fais attention au piège قال له خذ الحذر من les pièges piège يعني الأفخاخ فخ. raconte-moi une fable قال له احكي لي قصة. صحيح. في la phrase impératif دائما يجي لو فيرب في الأول وما يكونش كاين لو سوجي. السوجي جامي نصيبوه في la phrase impératif. هذه خصكم ديروها في راسكم. la phrase impératif ما يجيش فيها le sujet. Est-ce que c'est clair? كما هنايا sors d'ici. Est-ce qu'il y a un sujet? Non, ما عندناش le sujet. ما عندناش الفاعل ما كانش يعني مخفي. Faites attention au piège. هنا est-ce qu'il y a un sujet? Non, ما كانش. Raconte-moi une fable. Est-ce qu'il y a un sujet? Non, ما كانش. ما عندناش كاع sujet. في la phrase impérative jamais نصيبو un sujet. La phrase de type exclamatif, elle sert à exclamer, à exprimer étonnement, la colère, l'admiration. Elle se termine par un point exclamation. Point exclamation, علامة تعجب. Exemple, quel délicieux noix. Mais tu plaisantes. Alors, la phrase exclamative,
نحتاجوها باش نعبروا على المشاعر تاعنا. بغا كولير، ولا زعما فجأة، ولا إعجاب. Elle se termine par un point exclamation، تنتهي بعلامة تعجب. Exemple: quel délicieux noix. يعني ما ألذ هذه النوى، حبة الجوزاء تاع لا فابل لو سانج اي لا غونون. لا تعقلوا عليها. مي tu plaisantes، ولكن راك تزعق. يعني هل انت تستهزئ ولا تزعق؟ الو هنايا راهم يكملوا بوان اكسكلاماسيون. هنايا سي ادميراسيون، وهنا كولير ولا ليتونمون. L'activité, pour les activités, la première activité, je coche la bonne réponse. Ah, la bonne case. La phrase, attends, la phrase déclarative, interrogative, impérative et exclamative. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? هنايا راها تكمل point interrogation. Alors c'est une phrase interrogative. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage؟ يعني شكون دي تجرأ وخسر لي زعما النوم تاعي. Le lion se trouva nez à nez avec le renard. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. هنايا راهم يعلنوا باللي زعما الاسد والثعلب تلاقاو وجها لوجه مع الثعلب. Ne vous mettez pas en colère. قالوا نتايا كاع ما قالوا نتايا ما تغضبنيش. يعني هنايا c'est une phrase impérative. Quel vous êtes joli, que vous me semblez beau. قالوا زعما نتايا شحال شباب وشحال تبدو وسيم وكاع. Alors c'est une phrase exclamative. Et en fait pour la phrase exclamative دائما نصيبوا فيها les mots exclamation. Les mots exclamation عندنا que، عندنا quel، عندنا comme et oui que quel et comme. خصكم هادو تعقلوا عليهم. Un loup affamé rôdit au bord d'une route déserte. Alors c'est une phrase déclarative. هنا راهم يعنوا لنا بلي يقولوا لنا واحد الثعلب زعما كان في الصحراء، في الطريق تاع الصحراء. Pourquoi prends-tu tant de place sur mon chemin؟ هنايا تكمل بوان excla interrogative point interrogation. Alors c'est une phrase interrogative. Maître Corbeau tenez en son bec un fromage. C'est une phrase déclarative. قال لك السيد الغراب كان داير في الاخر في المنقار تاعو واحد الحبه تاع فخوماج. Alors la deuxième question, j'utilise différents signes de ponctuation pour exprimer mes sentiments à l'aide de cette phrase. La phrase هذه tu viens demain. Alors من خلال هاد الجمله tu viens demain هما ديجا في لو ليفر عطينا بلا بوان، يعني ما كان لا نقطه لا علامه تعجب لا والو. الوغ كيفاش غادي نديرو؟ غادي في الاول نديرو tu viens demain، يعني جمله عاديه une phrase déclarative avec point final. عاود tu viens demain avec point interrogation. tu viens demain يعني هل انت غادي تاتي؟ راكم تشوفوا بلي غيرت النبره تاع الصوت تاعي.
عاود la phrase exclamative. Tu viens demain. Tu viens demain. يعني j'exclame يعني تفاجأت يعني واحد راه جاي غدوة تفاجأت باللي راه جاي. صحيح. La phrase pardon l'exercice suivant. J'ai mis un point interrogation علامة تعجب ou un point exclamation à la fin des phrases suivantes. Puis je lis à haute voix. قال لك نديروا علامة استفهام ولا تعجب في نهاية الجملة من خلال ونقراها بصوت عالي. Dépêche-toi petite tortue. Dépêche-toi petite tortue. هنايا c'est une phrase impérative. Alors نديروا un point exclamation. Sors de mon territoire. قالوا خرج من أرض تاعي. Alors sors de mon territoire. C'est une phrase impérative. Alors نديروا point exclamation. Que est-ce ici? Pardon. Et si j'ai trompé normalement? Que fais-tu ici? D'accord? ماذا تفعل هنا? Que fais-tu ici? بمعنى ماذا تفعل هنا? Alors, c'est une phrase interrogative. Alors on dirait point interrogation. As-tu lu la fable Le lion et le renard? قالوا قريت الحكاية تاع الأسد والثعلب. C'est une phrase interrogative. Alors on dirait point interrogation. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! يبدأ déjà un mot exclamation. Un mot exclamation. Alors on dirait point exclamation. C'est une phrase exclamative. Alors, l'exercice suivant. Le renard et le tigre vont à la chasse et ne trouvèrent qu'un coq qu'ils s'apprêtèrent à dévorer. قال لك الثعلب والنمر خرجوا يصيدوا ما صابوش زعما صابوا غير واحد ديك ظهر لهم في الطريق باش ياكلوه. Un éléphant leur barra la route. واحد الفيل ظهر لهم في الطريق. J'imagine ce que disent ces animaux et je remplis les bulles en produisant un dialogue avec différents types de phrases. قال لك نتخيل واسم يقولوا لهاد الحيوانات ونعمروا هذوك لي بول دو ديالوج اللي راهم عندنا في الكتاب. Alors la première vignette يعني الصورة الأولى عندنا le renard et le tigre et le coq. Alors le renard واش قال في الأول؟ قال que pensez-vous de ce coq pour notre repas? قال له ماذا تعتقد في هاد الديك ناكلوه لوجبتنا. Le tigre quel maigreur. قال له بلي شحال رقيق. Le coq au secours suivez-moi. Le ديك قال لهم انقذوني النجدة انقذوني. Alors في la deuxième vignette المشهد الثاني. L'éléphant ne touche pas au coq. قال لهم لا تجرؤوا باش تشيو لي هاد الديك. Le tigre comment est-ce-tu me barre mon chemin. Le tigre قال له بلي كيفاش تتجرأ باش تجيلي في الطريق. Le coq vive l'éléphant tu es plus fort. Le coq قال لهم بلي زعما تحيا الفيل فليعيش الفيل إنه قوي.
وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لإحقاقكم كل جديد. ما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. الى اللقاء.